Hello mga kabalug libas, adat tayo iti Valdez Flower Shop. No kaya iti napintas kanalalang tung pagatangan iti flower dito lang Valdez Flower Shop masarakan iti Old Market iti Bacara, Ilocos Norte. Ma'am, manumot iti price na digiti lako yung ma'am, like digiti bouquet and digiti pang ko iti minminatay ma'am. Dagitoy madam, dagitoy pang minatay madam, ket ikababaan ni ket 1.5 agpangato. Sang kumalat ni madam, sample na dati kot 1.5 dati madam. Kami agpapada ti prices na, ada ti 2.5, tas na digiti heart shape madam, ket ada ti 5,000 kasya. Nabukbukay met madam, ket 250 ti kababaan minukan. Nabayag dito yung nga kastawan ma'am nga negosyo mo ma'am. Bali ag 1 year kami to no June 18 kay lang madam. Ay, anniversary to Well, ma'am. madam. Bagalatan ma'am no, pakasarakan dito nga negosyo ma'am. Dati flower shop ni ket masapula lang dito ay Barangay 4 San Simon, Bacara, Ilocos Norte, dito yung mismo Old Market, Sangoti, Crayons MD. Thank you ma'am. Well, madam. Basta digiti ma'am, digiti lace. Manumat iti bayad na ma'am. Kasla dito yung madam. Dito nga ket na arami dito sa tinribon. So, 150 each dito madam. Dito met madam ket money garland nga mako na, which is 120 pesos. And then dito madam nga ket artificial flowers met nga na aramid with satin, 150 met madam. And dito inabel. Inabel nga minawag na dito madam iso nga Pintas dito ni botsina Butsina. with pistachios. Digiti kasta graduationen. Umay kay dito yan i Valdez Shop, iti Bacara, masarakan iti Old Market. 350. 350. Basta mo dito ma'am dito bouquet. Manumot ti price na mo dito. Dati namin madam ket kwa dried flowers, which is 3 big roses. Ito nga 750 no kaya ito madam. No digijay fresh mat madam ket iso jay 250 ti kababaan. Digiti ag graduation, uno ag birthday, mabali no may kailang ito i Valdez.